So karon na atong challenge, mao na sa disiya ang katong sumpay atong kuan. Part 2 aning 1 to a. Nya ato ang karon kay usbo na to. Dapat dili ninyo litokon ang 2, 4, 6, 8 ug 10. Ang inyong ilitok ana a. Oh. Oh, dapat ang malitok ninyo 1, 3, 5, 7 ug 9 ra. Ha. 2, 4, 6, 8, 10. Oh, dili nyo litokon a, inyo ilitok ana ha. Sige. So makakompleto ani dapat ikatulo ninyo balikon. Yan ara mo'y 5 attempt. Kung makakompleto, automatic premiuhan ako og 35,000 pesos. kana. Yo na limokoy. Daw na ko ni ma'am. Limokoy tatay kanat limokoy. Totong tugsok tatay Pisot las Ernesto. Ge. Yes, ma'am. Limokoy. Okay. Dapat paspas ha. Ge. 1A, 4A, 6A. Usa. Usa. Dapat dili litokon ang 2, 4, 6, 8 ug 10. Okay. 1A. Okay. 1A, 3A, 6A. Oy, duha. One A, 3A, 6A. Oy. 1A, 3A, 5A, 7A, 9. Pas. Ge. 1A, 3A, 5A, 7A, 9A, 10A. Oy. Duha, upat na. Ha? Upat na. Asa di ko to, ma'am? Dapat dili mo litokon ang 2, 4, 6, 8, 10. Ge. For attempt na ha. Mm. 1A, 3A, 4A, Oy. 1A, 5. 1A. Wana, jud wana. Tatang tagsok. Ay, gising-gising niya. 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Dapat aray mo malitok ka na. 8, 8. ay, Ah. 4, 6, 8, 1, 1A, 3A, 5A, 7A, 9A. Si 9A. 9A, ge, balik. Oh, Tulo man balik, ge. ako tulo di ay. Tulo ka balik ya. 1A, 3A, 5A. Ang 10. Sabar, mute. Ge, Pero makag-bright. ge. 1A. Punong. 1A, sa? 1A, 3A, 5A, 7A, 9A. Balik. 1A, 3A, 5A. One attempt. Ya, bato kang alimok ko gini ha. Ge, balik. 1A, 3A, 5A, 7A, 9A. 1A, 3A, 5A, 7A, 9A. 1A, 1A. Ge, last. 3A, 5A, 7A, 9A. Correct! Next, tatay Pisot. 1A, 3A, 5A, 7A, 9A. 1A, 3A, 5A, 7A, 9A. 1A, 3A, 5A, 7A, 9A. Correct. Okay, next, Risto. Anto mo di ko ano ma'am? 2, 4, 6, 8, 10. Tutin. Imo lito ko na. Ge. Sa kamulay desisyon mo ko sa kuha ng naong ni Ernesto tarong ba? Ge. Okay. 1A, 3. Ha. Ge. 1A, 3A, 4A. Oy, usa. Dapat din mo litokon ang 2, 4, 6, 8, 10. Imo litok ana. Dito di. Okay. 1A, 2A, 3. Oy. Duha. 1A, 3A, 5A, 6A. Oy, tolo. Is na ang ko ni 6. Wadi A di ay. Ge. Ulo ko lang to. 2, 4, 6, 8, 10. Imo litok ana. Ge. Lain raman ko to. Ge, 3 attempt na. 1A, 3A,
For Hoy! for 4 attempt. Magsangka ni ron si Tatay Pisot og si Totong Tugsok. Ge, last. for na lang akong kwan. Okay. 1A at 3A. 1 na jud, 1 na, human na. Out na ka. Hindi ko Palitok. kuan. Okay. Kamo magsangka duha. Pasay. Papaspasay. Okay na. Depende lang og usay boy palitok niya. Ge. Ha? Ipulis ah. Okay. Para depende niyo para maglisod-lisod inyong kontra ba? Ge. Kasi may palitok na ako, pre. Say puli ha. Sa ipuli nimo sa ah. Usa na ka litok ha. Uli sa A. Pulihi ang A para maglisod imong kontra. Okay, 35,000 na po ni. 1N. 1N. N. N. Uli sa A. N. Okay. 1N, 3N, 5N, 7N, 9N, 1N, 3N, 5N, 7N, 9N, 1N, 3N, 5N. 1 attempt. 1N, 3N, 5N, 7N, 9N, 1N, 3N, 5N, 7N, 9N, 1N, 3N, 5N, 7N, 9N. Correct. 1 attempt Raya. Noy. Pau. Pau. Paspas kayo ito kuha mo ha? Okay. 1 pau, 3 pau, 5 pau, 7 pau, 9 pau. 9 pau. 2 pau. Yeah. Sige. Pau no? Pau. Nasayop si Tatay Pisot og 1 attempt ra. Ge. 1 pau, 3 pau, 5 pau, 7 pau, 9 pau, 1 pau. 3 pau, 5 pau, 7 pau. Pau, rasang pau. 1 attempt. Og masayo pa kana. Daog na automatic Tatay Pisot. Ge. Pau. Ayan. 1 pau, 3 pau, 5 pau, 7 pau, 9 pau, 1 pau, 3 pau, 5 pau, 7 pau, 1 pau. Sakto to eh. Aw. Aw imo. Aw, rakam. Aw imo so daog. Aw.